नायक कारभारी सरपंच पोलीस पटलिया हसाबी नसाबी से डायसाणे बेटी मारी माता बहन आज घर भरणी कार्यक्रम में प्रिया उपस्थित हरिभक्त पारायण विश्वनाथ जी महाराज हरिभक्त पारायण भुजंग जी महाराज हरिभक्त पारायण हमारो नाथ महाराज असे 4-5 महाराजेर आपण कार्यक्रम लिदे आज दिया है रेगेस प्रभाती 3 आहे वाळच पण जत्रा महाराज भलायचो वत्रा जायचं पण सांभळे वाला कोई कोणी आयचं आय आय सांभळ रेस काय फळी कारखाना ठंडी गार वेरेजन कुण आहे वाळच सांभळे पब्लिक जर काही र तो कार्यक्रम में घणो मजा आय वाड र आय निपच प्राप्त सजगुण ठीक छ हव सजे मजा मारला नहीं जाया देनी कारण आबेताणी हमार कविजन के ई घर जो वास्तु शांति जे छ परिपूर्ण केना के की कते कते ती इटाईचं कते कते ती सिमेंट लायचं कते कते ती लोखंड लायचा रेती आईचं रेती आईचं बांदेवाळ कते कतेरचं काय हो रे एक सारखं करून दे दादा गुरमाटी आहे का अनवर शांतता करे सारू हाव भगवानेरो भजन वाह वाह अन वो भजन मस्त चालूच खरोखर तमार परिसरेर माई छ वाह मग प्रत्येकेर का मुंडे माहिती शांबडरोचू भगवान पांडुरंगेर भजन हाव भगवान सेवा भायारो भजन आध्यात्मिकेर माई परिपूर्ण भजन चालूच हाव नी तो भजनच भज कधी कधी तो खूपच बढिया भजन रच महाराज सुरुवातीन कोई तरी को जंगी मुकाबला वेवाळो उसकला हाँ 5 महाराज मर गोरे मको आम जंगी मुकाबला मरो रे मानिक मको आताही मुकाबला होच काही भा ये नी हव मुकाबला वेवाळ छेनी आब मुकाबला पर बंदी आई छ आई छे बंदी गिंदी तमेन बंदी ते दबाय कादन लोक कोकरन नक्की देतो हव हाँ करण भारी छान का आचो कार्यक्रम विधो अबे ताणी हमार भुजंग महाराज विश्वनाथ जी महाराज हाँ हाँ केनी एक शब्द ती न दुखाता शांत मनती भगवानेर भजन किदे जरूर आपण सुद्धा ओज लाईनेन भजन करे वाळचा वाब्या आपणे बाद में सुद्धा हरिभक्त पारायण नाथ महाराज सुद्धा गाजोवियो कवीचे पण ओरण आपण पहिली घाटचं पहिलं मुलाखतचं वाह वाह भगवान विको थोड़ा थोड़ा जरा जरा आज ये घर भरणी कार्यक्रम रे मई हाँ भगवान ये घरे मई जो रेवाळोच बिया जरूर येनून सूक्ष्मा शांती द हाँ हाँ विलास बिया एक नंबरेर कवीर कचू मन आबल्या मालम पडो आबईच रे हा आबईच कवीच कवीच अनुभवीच हाँ हाँ करण आत्रा भले निवडन महाराजेनं लाय बलायचं र लायचं करण वंदुन वर परिवारेन वर कुटुंबेनं सुखसमा शांती रकाड नवीन वर्ष सर्व भरभराटी सुकेरमयी जावं वाब्या असो भगवान सेवा भायान पांडुरंगेनं विनंती गोपाल कृष्ण भगवानेनं से देवी देवतांना तमस्त वेताणी मारे 20 मिनिटे कार्यक्रम में शुरुआत करू छू सेवालाल महाराज की जेठालाल भगवान की देवतुल्य वसंतराव जी नाईक साहेब की गुरुदेव पिरालाल जी महाराज की ईश्वर सिंह भगवान की पंडरीनाथ भगवान की बोलो रे भाई सब संतन की सगुण महोवे हुए वागे वाली महोवे आ गए मारू वाट घड़ी महोवे तो न बाला हुए मवरी महोवे आ गए मारू या
बंजारा समाजेरो गणवेगो भ्या वा व्या वा 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 सेवा भाया जेता भाया योगी रामराव महाराज हा ईश्वर सिंह बापू ईश्वर सिंह बापू पहले सुरुवातीने याडी जगदंबान बलायो हा वो याडी मर्यामान हरद लगा या हा हा तू जगेर जननीची जगेर पोसिंदा तूची जगेर पोशिंदा तूची हा ये जीव जंतून पोसेवाळ तू ये जीव जंतून पोसेवाळ तूची चार खाणीन पोसेवाळ तूची हा 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 शेन बोलायवाळ चलायवाळ करायवाळ परायवाळ तूची या तूची याडी हा करण तोरण पेलार दास जेता भाया किदो हा 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 सेवा भाया किदो हा रामराव योगी रामराव महाराज किदो हा आज मारो कवि जन कोई बंजारा समाजेरो भजनेन जर काही उठवतो हा सर्वप्रथम वो याडीन हरदा लगावच हाव वा 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 हरद लगावच ये बेटी जुकुण बी जगदंबाच छ हा येज मर्यामाच ये ज मरियामाच हा हा येज दुर्गाच ये दुर्गा छ हा येज अंबिकाच ये ज अंबिका छ हा चराचरे वास करेवाळी येच चराचरेर माई वास करे वाली ये छ हा चराचरे वास करेवाळी छन दिचारी चाल दिचारेक छेच हां आचो चारो सत्या नाश करेवाळी ये चेनी आचीच 10-10 रुपया दिए द कोणी आवत राही बितो न खर्चे पाणी न मोजन म्हणून शेरान चले जावा मोजन 20 बाई मुंक्याचं 20 दाय 200 कारण पर डोकराचं बापू दुसरं तो कोय चेनी एक सोपा देवी छेईचा चे हा. हा चराचरे वशेवाळी येच विचू कटार माई दशेवाळी वच हा निंदाळन सुतीर ताशेवाळी येच तू सुत्तीर तास काडेवाळी बी वच हा पिली पिलान पोशेवाळी येच पिली पिलान पोसेवाळी येच रातोळा दोय जळा लढाई होगी तो बॅगभरण प्रभाती धाशेवाळी येच ये छेनी वो छेईचा रे हा याचीच हा 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 आचीच का बापू रातभर कारण वो सेवा भयान ध्यान करा हरदला गावा सुखेती जाए साल वा सुखेती जाए साल सकेती जाए साल वा वा सुखेती जाए साल मारो भिया रे पोरवो मारे नदा काका रे पोरवो मारे नदा भिया रे पोरवो मारे नदा सकेती जाए साल सुखेती जाए साल सकेती जाए साल सुखेती जाए साल मारो भिया रे पोरवो मारे नदा काका रे पोरवो मारे नदा भिया रे पोरवो मारे नदा सकेती जाए साल वा वा તમારો हवा हमारो सेरोज हवा सुखेती जाए साल वा पण मारो भिया रे पोवरावो मारी न चाल काका रे पोवरावो मारी न चाल सात समुद्रे पर मलाण छे नी आणि हे जे बेटेचं गोरून ये गोरू ना ये गोर माटी नाही भाया बिना देवचेनी देवच छे नी रे भिया कोई केनी जर भसते होतो नीलाचेनी वन विलास छेईचा वा भ्या भजो देव एक छ हा हा अवतार अनेक छ वा भ्या देवी भी एक छ अवतार वो अनेक. अवतार अनेक छ हा 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 भलाय भलाय तरीका अलग छे. बला बलार तरीका अलग छ हा अलग अलग चष्मा लागे वेच महाराज ईश्वर सिंह भगवान भी उच्च हा रामराव सेवा बापू. भाया भी उच्च रामराव बापू बी उच्च. रामराव बापू भी उच्च हा 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 राम रहीम से एक छ वा वा पण वा તમને ચશ્મા વેગળો વેગળો લાગમેલો છે वा भ्या. મગ કેરો છું પાંડુરંગેરો ભક્ત છું હા, હા. એક કચમસ ગોપાલ કૃષ્ણેરો ભક્ત છું हा मग रामराव મગ बापू કુચુ રામરાવ મહારાજેરો ભક્ત છું मग ईश्वर सिंह बापूर मैं ईश्वर सिंह बापूरो भक्त છું હા, હા. अरे हा जग में सबका मालिक एक एक छरे भैया हा हा भलाय वाळा पण हमार देखे देखे में फरक छे जरूर हमने चश्मा वेगळे वेगळे लागमेले छे वा भ्या. कारण हा गड पोरियर जाहीर छे जरूर. भगवान सेवालाल महाराज एर दर्शन लेर छ. सुखेती जाए साल सकेती जाए साल सकेती जाए साल सुखेती जाए साल मारो भिया रे पोरावो मारे नदा काका रे पोरावो मारे नदा भिया रे पोरावो मारे नदा गोरी आगरे मा बंदो वरो थानो बंदो
पोरिया गडेर माई बंदो बरो ठाणो वा वा कोण ढिलो कर दर्शक चाल भाटा नाही वाजरो टून टून पोरिया गडेर माई बंदो बेरो ठाणो ए व्या पण हा, हा. सदारे દીજો ગોર માટી તમારો યાનો જાણો તમારો યાનો જાણો વેજાયો માલામાલ વા વા વેજાયો માલામાલ મારો ભિયા રે પોવરાવો મારી ના ચાલ કાકા રે પોવરાવો મારી ના ચાલ ઉમરી ગડેરી સામખિયાળી વાહ વાહ ફક્ત તમારો વિશ્વાસ રખાડો ભાવ રખાડો ફક્ત તમારો ભાવ રખાડો શ્રદ્ધા રખાડો અને તમાર પરિસરે કેરો કઈ કામ છે જ નહીં છે નહીં હા હા એવડીથી કઈ મોટી મોટી ડિંડી આવશે વાહ અમારી ઈશ્વરનાથજી મહારાજ હા દિંડીર ચાલક વાહ 1000 મુંડીર એકડો માલક કોની કઈ હા હા ગુરુ પૂર્ણિમાની ડિંડી આવ હાવની રામનવમી ના આવ રામનવમી માં આવ હા 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 ભગેતી ભગવાન સેવાલાલ મહારાજ રે નામેથી જરૂર ગઢ પોરિયા તાણી તમે આવજો જરૂર ભ્યા ભગવાન હા હા તમને કુળસી વાતેર કમી કરેવાળા છે નહીં છે ઉમરી ગડેરી સામખિયાળી એ ભ્યા ચલાવ ચસેરી બંધ પડી જકો ગાડી બંધ પડી જકો ગાડી ફક્ત હા વન ભલાવ વાહ વાહ સંકટેર માં હા ધાટો આવચ ધાટો આવશે રે સેવા ભાયા વાહ ધાટો આવશે જેતા ભાયા હા રામરાવ બાપુ ઈશ્વરસિંહ બાપુ હવ હા પણ ભલા વાળો સો ભક્ત લાગે છે ની મહારાજ પણ હા વિશ્વાસ લાગે છે નિયમ ધર્મ લાગે છે ઓસો નેમ ધર્મ લાગે છે વાવ્યા ઓસો ઈશ્વાસ લાગે છે વાવ્યા अरे कौन कहता है देव आता नहीं हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ नामदेव के जैसा कोई बुलाता नहीं कौन कहता है देव खाता नहीं वो सबरी के जैसा कोई खिलाता नहीं अरे कौन कहता है देव रोता नहीं वो सुदामा के जैसा कोई रुलाता नहीं ओसो भक्त चावच हाँ देव ठाटो आव धाटो आवच हाँ भला वाળો महाराज ओसो चाव पण हंबलावचा कन्ना हाँ 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 हम भला हंबलारेचा कन्ना पेरणी वेजावचन 20 दिन पाणी आईनी जन जना आपण भलावचा कन्ना हंबलारेचा कन्ना हा मोड बोडीन डिलिव्हरी ले जारी जन हाडो बाल बच्चा आज आव जन हंबलावचा कन्ना महाराज कुदकुदन भजन करसन 10-10 रुपया बेनी जन काय मरा खाई रे फुकट मरा खाई देना केव जत्रा रवत्रा ईश्वर सिंह महाराज भुजंग बापू लेगो विश्वनाथ बापू लेगो नाथ महाराज बाकीच हाव तारो कसे काही मानिक चंदा विये जो विये भगवान गाड़ी चलाए जो चलाए रे गाडी चलाय वाळो उडी बेटो चू हाँ। उलच 4000 खपाटिया वो पहले भजन सांभळे ना आज पिसा किसा जाए देख लागो ये मानिक महाराज कैसा भजन गाता वही देखने का भाई लागो देखने आहे. को आता हमारा ठेकेदार चू हाँ नवीनच गाडी लिदो सन चाल हा मावचा कला फुकट जायच कोणी काही आप सवार कतरा लचन कतरा भगवान येन माल हा वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं निर्विघ्नम कुर्म देवको सर्व कार्येषु सर्वदा गणपतीने एक शब्द रूपे ती बलाताणी बाब्या अंगेरी कार्यक्रमी समवळेर छ जरूर भगवान सेवालाल महाराजन बलाय हा, हा. याडी जगदंबान बलाताणी हाव. अंगेरी विषय सुरुवात करा आपण पोहणी भेगी छ खडखडा मोड रे मार भाऊकी छ राठोड कंती सुरुवात विधी छ विष्णु भ्या नामदेव राठोड हा. मार राठोड खेतावत छु लेला. मारे विष्णु भ्या सामती 50 रुपया पारितोषिक म्हणून मार राठोडे रोजगार छ हा हा सकस भाव खीच वाह आता रे जो तू आप उचेर एक माला तार सालत सकस ओ बापू हा. उचेर माळा तार सर सकत तू रे असो काय? हाव आजी फळी गिळी तोडू करून भेट रे एवढी हाव काय देवीदास तारासिंग जादव ओडिया जम जादव ये छोरा ई छोरा जादव च व्यापार खेडे रो गलव्या तार भाऊकीर भी पिसा वगैरे भावकीर 30 कमीच 20 जायच हा लाली चटक आकीकड में नेमकाच बतारण पाणी मारल जायच खपाट्या किम देखो तू लाली चटक आकीकरण बोका कारण आबेताणी भजन विधो हाव आबेताणी भजन विदो केप्रिया विधो हा हा
ये जीवने प्रिया भजन विधो अरे वा ये देह पीदो ई घर बंधाय छो हाव ने पण ये घरेर माई सुख क्षमा शांति तो चाय हाव पण वो तो देवेर वस्ती सुद्धा चाय लागिय हा वास आय जाय वाळेर मान सन्मान लागिय हाव आय जाय वाळेर हा हा एक लोटा पाणी एक गिलास चहा एक वाह. कप चहा लागिय हा हा आणि मिठो बोल लागी आणि मिठो बोल लागिय वाह ये भजने बदल हबाप उत्तम महाराज एरसामती 21 रुपया हबाप गोपीचंद महाराज एरसामती 21 रुपया केशव जाधव 11 रुपया आणि हबाप नाथ महाराज एरसामती सुद्धा 21 रुपयावर बहुमानायचं धन्यवाद પછી જીવણે માં એક ભજન બોલું છું काही ब्या જતે તાણી એ મસાસો શ્વાસ છ ઓહો પોતે તારી જીવને રિયાસ છ से भगवान જતે તારી એ મસાસો શ્વાસ છ એ મામા અરે પોતે તારી જીવને રિયાસ છ मसासो श्वास छ ए ब्या ई घटिका जो चालरी छ नी हा हा माई बार हा जते तारी ये मसासो श्वास छ जरूर वते तारी ये जीवनेरी आस छ बाकी से बकवास छरे गलब्या बाकी से बकवास छ अरे आना भी अकेला जना केला आना भी अकेला जाना भी अकेला हाँ। और ये 2 दिन का मिला पहिले इक मत कर रात भर वेला कहीं का पकड सावित्राबाई माणिक पवार हा तार मामी मार मामी सामुती पवारेर करताणी 21 रुपयार पारितोषिक મળો धन्यवाद धन्यवाद हाव पण श्वासो श्वास होते ताणी काही करो छो हा हा आचो बोलला मिठो बोलला अरे भूको आए ये जन बाटी खरा दो तरसेन पाणी परा तरसो आए जन पानी परा दो जे वाट रो तो आए ये जन और आंसू लुनाको हाँ। और कोई वाट भुलागो ये जन वाट बता दो वा वेगो तर धर्म मानव धर्मच वेगो वाह भजन बोलेर गरजच छे आणि वो काम हा हा भुजंग महाराज कर रो छ हा हा वो काम नाथ महाराज कर रो छ हा हा ईश्वरनाथ महाराज सुद्धा उच काम कर रहे आणि छ माणिक महाराज सदा उच काम करोत काकी मवंदूर परिसर लाभू कोणी वंदूर आत्रा मग हाई बताऊ कोणी हा आज वंदुरी 50 भजनेरी डायरी कसं लोक बोल रहे छ हा हा तार मा- तज्ञ महाराज विचारवंत महाराज हा छ. वंदूर तो डायरीच पण तार माध्यम लायरी भरीच नी वो एक भगवानेर देणगी छ हा महाराज नकामो रे नी आपण हा. भजनेर जेदन तारीख चे नी वदन वाया लगाव देख टोपटी वटाकी निकलो 1000 रुपये रोज वास्तो जो बोवनी करण दे रे चिचाभर दुरेती आहेस महाराज करताना हा हा बाप विलास राठोड उपसरपंच अडगाव राठोड खेतावत इरसामती सुद्धा 101 रुपयावर भाव अरे मानायचं मार धन्यवाद. खेतावत रे आता तार खेताव ते रोज घरचं हाव काय करण के रोज रे जो उजेर मला तार करण मार भाऊ किसामुती 101 रुपयार पारितोषिक મળો धन्यवाद हा राधाबाई शामराव राठोड इरसामती सुद्धा 51 रुपयावर भाव मानाय धन्यवाद देवदास गन्ना जाधव ये मामा समती सुद्धा 21 रुपयावर भाव मानायचं देख मत शब्न बेनी पुरो कई केरो सपनो रे गोया दूरो देख मत शब्नो बेनी पुरो ए कई केरो सपनो रे गोया दूरो अरे देख मत शब्नो वेयनी पुरो अन कई केरो सपनो रे गोया दूरो राजा रावणेर सपनो अधुरो रिदो अधुरो रे गो वा 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 सेवा भायारो सपनो पूर्ण विदो कोणी विधो
अधुरोच रे गो रामराव बापूर रामराव बापूर स्वप्न पूर्ण विदो कोणी विधो कोणी विदो अधुरो रे गो हा ईश्वर सिंग बापूर ईश्वर सिंह बापूर स्वप्न पूर्ण विदो कोणी विधो कोणी विदो अधुरो रे गो હા હા જો તમારો બી સપનો અધૂરો રે વાળો છે વાહ દેખ ખાનું નીકળત પીસા રપ રપ દેરો ચિક્કાઈ તમારો સપનો અધૂરો રે વાળો છે ચિલર માગરો કોઈ તરી એક બાપ કર્યો છે મારે છોરાને કર્મચારી બના જાવ હાવ નહીં માસ્ટર બના નાખું કલેક્ટર બના નાખું પણ હા હા હું સપનો પૂરો કોની વેરો કઈ કેર સપનો વિદો કોની હા 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 માવલી ઓ એક એક માટી કરે છે મને એकुलती એક છોરી છે હા હા નોકરી વાળાને દે તું સર્વિસ વાળાને દે નાખું સર્વિસ વાળો મોડરો કોની મળેર તો જાય દ હા બોલી આંગાડી એરો ટિકિટ ફાડદારો વાહ એરો ટિકિટ ફાડદારો છે નોકરી વાળો રેકો એકડી છે કઈ કઈ લોક કરે છે આસો બંગલામાં બાંધ જાવું હા હા બંગલા કઈ કઈ લોક બંગલા બંધાગે હા હા પણ ભગવાન કઈ કે બંગલારમાં સોય કોણ દીનો રે વાહ ઓર સપનો અધૂરો રેકો પસેરો સપનો અધૂરો છે વાહ 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 પરિપૂર્ણ સપનો કેરી વેવાળો છે ને છે ને. હા ગરજ કેરી પૂર્ણ વેતી રે ની ફક્ત માર ભજનેર કેર તાત્પર્ય ઈ છે હા હા જતે તાણી જીવેમાં જીવ છે હા ઓતે તણું દાન ધર્મ કરતે જાવ બોલતે જાવ વાચો ભક્તિ કરલો હા હા કેરી મન દુકામત હા હા કેરી વાટાડાઓ મત નિર્મળપણે કેરી ચાડી ચૂંટલી કરો મત હા હા કેરી આવો. સગાઈ તોડો મત કેરી સગાઈ તોડો મત હા હા સૌદા અરે ભાઈ ભાઈ મય લડો મત સૌદા હુકાવ મત હવ હા ભજનેર તારીખ પાડો મત હવ હા કમી પીસામ તારીખ લો હા. 15-20 હજાર માંગો મત અંગાડી 12,000 માંગો માટી विलास भ्या केला 7,000 दुसू हुई तोरो बाप अब युट्यूब पे पुआचारीचे नाथ महाराज हे पहिले कच महाराज पैसा कतरा લીધો છે अंतर देख या घरच गणित महाराज આપણે 1500 પડે છે કે 1000 પડે છે कमी जर पड रे ते महाराज वायाज कच आळवा वेईनी हां हम लेले चा आणि आता महाराज ये प्लावस वाती आहे 7,000 एम लेले चा डेरा हम आम्ही वाटो 3,000 इनामे जाव्या लोकच कमीच इनाम काय इनी केर पैसा दिन तो बिहार चली मामा हमारा हरिभक्त परायण सुमित सुमित सुमनबाई गोविंद आडे हां हमारा मामी सामुती 51 रुपया पारितोषिक म्हणो धन्यवाद हां और साथो साथ प्रेम सिंग राठोड 21 रुपया गजानन चव्हाण साई फोटो स्टुडिओ एर समिती सुद्धा 51 रुपयावर बहुमानाचं धन्यवाद करण जते ताणी ये मसा सो स्वागत सपने रे खेळे बाई कोण विदो मोठो ए छोरा घाणिया बजा लोकुन कळे तो काही बोलो चुकुन म बोले लगो ती भजन बोल घाणिया बजाय रो लोकुन कळी जाय मग काही बोल रो चुकुन धडा दुम धाम दुम धडा दुम धाम दुम वंदुन काहीच कळरो कोणी वावडी देख माता ए सपने रे खेळे बाई कोण विदो मोठो अरे धासरोची अंग फरन देख होटो धासरोची अंग भरण देख ओटो धासरोची अंग भरण देख ओटो तार गळे माई ये मेरी फास छे ए तारे गळे माई ये मेरी फास छे अब मजा किसे बकवास है बाकी से बकवास है बाकी से बकवास है सपनेर खेळेम कुण विदो मोटो कोईच कोनी अब यूट्यूब पे पर बात के ना कुछ ई छोरास पारखेड ई पार खेडेर से बुलढाणा जिल्ह्यार मै नामठाना कनेरची मामा कल्याण केरो महाराज तो महाराज लोकून सपनेर भारी खेळ कळक लागो हाव मको काही वेगो बात जेवढी काही वेगोन काही नाही कळक लागो एक बाईकला वावडीन पडगी हा लगा तर मको सोये पर सपनो बकम आवच हा हा साप आव जावच काट खावच मन क्या मर जावच हा हा सपनेम काही आव करस वा 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 वनी महाराज वावडीर मेंढी वचक लागोन बाहेर तिरी वचक लागो तस्य ती तीन लगा का लगा आवच म्हणजे आवच कना कोर मग का रे फोन लगाय तो तू कालेन मारो सत्यानाश अधरा खरे बोल रहे थे तो हां गलव्या तारियाडी सोगणीत का टेजंबर ए! सपनो केरी पूरो करे नी अन सपनो केरी पूर्ण 28 आहे काय तारो 28 आहे काय सपनेर खेळे माई कुण विदो मोठो वा ए मनख्या औ तू धासरोची अंग फरन देख होटो ए तू दासरोची अंग फरन देख होटो अरे लालचेर माई लाल गमा नकीस वा 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 लालचेर माई जिंदगी